Nami nga ma? Namin kay nga ma? Atsa, nami kundi ra. Ede, awa na kapag mo. Ah, ramsakswa, rapirang simang sakandi kon. Ya, ketal video na. Ya video de, misal ni video o ngat kebarang ni man akan sakani sa nung aigen mamang gepan widapatan ni kobarang ko ino rapa dongja. Misal ni video o anga ya Geopon 3 ni geman nadita kobarang ko. Akan atjok ya we channel o. Daw de wa video ko nukim na baka mandirangan silpatin kapingin na DSLR ahman nga may daki background ko blur ka ata may taka ba application ko sakala ba may taka ba application si video shoot ka edit ka yan ako ni man gabarang ko ang anak naman na uning man anga yano na simang na karat na skiya bibi na nga wa comment rang ko mangsam sa porem na wa mga de reply ka jajok andi ba tao mangsa video thari aton janmanan yan strang namjo laigen nem na ang tao ino video ko thari tingjok may daki background blur ka may ki DSLR kita ki video ra rung thal khala cham un baksana may daki silbati nagniyan cham barang gumukon ino akan ken skang ba yan silbati nagkinga nani de gumagkan phone ni asal sa iya background blur ka ani ba phone ni asal sa iya mamung application ko takal ja aro edit ka anyo mamung ko unda panirang dongja yan je dake phone no shoot ka acham wa ko san kain master unar angin mengna cut ka na nangarang ko ba trim ka na nangarang ko kaya mengna export kaya mengna nanga size kita nanga meron kita ya pixel kita export kaya jo Unagre mamang thari tapani dongja background blur ka atani dongja mandi ko silbat atani dongja yang gemukan meba kamera ni asilsa mija beta ja sarak na de anga ya we channel de tungan dongja jok pemo gema jok yan phone dongja anga na simang na bren bawe channel de angat man ha babuan ni mna phone sa tadik gobrang ataw na sa jok phone de kurang gani na jok de mna phone gri dongjok Tegen jasa na de anga chakman dik take domai jok aro yan chappe bele nagta mijar yang gapa monggober salokon ya gi sapon ko rajok ya ponan mija Julai ma awai Julai jarang ko nakatakon Oppo Reno 6 ne ya Oppo Reno 6 ko nga rajok may na camera feature ang namen na may no front camera ba primary camera ba namnam gaba dengdang dang picture ang donga jeta ke ni mo background blur ka ani je ko focus to do na nga chem ko sa focus kaya una grade main focus ko san kaya na background ko de kumkon blur ka ta una grade dao dengdang picture ang donga anga ino dao misukat to diro benokon pasa ko ba misukat na mo kenal mo may nakabrang donga chem aro yano image quality ba video quality belum ga siya 4K na kung shoot ka naman na hindi ba ya 4K shoot kagen chum mo de stabilization dong jajok mem na digir mem na mo de mo jum mai jok mo ya 1080 30 fps ya rang unasan stabilize ka ba nago ko man hindi ba 4K dong gen chum mo ba stabilize dong jajok de bisa sakay jok digin ya camera na mani man ang aya Oppo Reno 6 ko sapi lebeng na jasa na kengkeng jak mendek take dongi ba rata jok yan kamera ko de ang gata take video thari ba na de nang chung mota mo ni man sing thate ba kukrak wakrak take ba ya phone ko rata tai jok ya phone ni dam de eno ni ebo jok mo Amazon Flipkart yarang onik nam gen baiti da badi da dam chum yako yani dam ko ekonik nam gen aro nga tisa misokata ha ya phone ni bimang hude beben kabar thika sa hude kabar thike muna hude dike takai jok kabar ko tisa okna man deklani mana nga okija misokata jok yan Oppo Reno 6 anga yani selsa taude silbatinga background larong batinga aro namen video tisa rong thal kalinga aro yede front camera chi kainga mijalni video o kagabade primary camera chi ka acham uchide ga shubata primary camera chi de maina no 64 megapixel donga
ia de 32 megapixel sang phone unbaksa na feature ang ba ia front camera de bisa komia de ungja mungsa mungkini mungsan komia ya di ba primary camera o number te kana manani option rang donga tool rang donga aro rokom camera ni gumen export ong brang de namme taken masibat ken mai ke kana mana chum brang ko masin di ba nga thang de je ko na thang na nanga chum ukosan skira ko inga tawang ba ya Oppo Reno 6 ni man camera ni bidungon bisa practice kana nang pinga even mengsam gani rang dun bisa changang inga ha di ba bang bata kon ya Oppo Reno 6 camera ni feature ni ko nga skira na nang pinga da o kasni skiro ro inga ni jamano de heta nambata quality rong ma na barong akon aro may ko kana macam jay aro tungjajo ang jamangjo Jajibong bo yan na simang ni mijalos nga tanina nga kana tok hagum kon ang ni silba tingan niya silba pon niya silan background blur nga ba pon niya silan bel pate ba nagtok niya na kon waban pon niya silan mijal front camera chi ka biya primary camera chi ka gabo ayo marble dakle bo rom ple nakpibiya nang bel pate nakpibiya ya front camera dun isam kangko ro shok khale naka debo primary camera chi dakpe sambat hataw ni kaim na borom blen kai jo degim nam bal bat token kena oh mangsa kanat na jam nga yano namen ultra wide angle ng barang badunga namen background ko datli naman rumo apal batin naman na yan ako ba feature ang ba ino dunga degim na de yan wa jok da si akan gum da silba tani ba background blur ba malbating ani ba aro DSLR rajok man gumana ba DSLR gitan nakaya jok iba mo ya ko nga mija ngo misbat jok man ya may na sum unboxing video kurang ko ceko hara ay muna video ka ay muna awatay ginok ni nung sum di ba pangan cecet ya pun kita lajok na DSLR rajok na bang buduin na ini man nga ni na akan sakna nang nga nagdan daw na simuna akara tayo jok na at sa ako de yan ngay jok ang ya camera ni primary camera ni unti sa viral clip rang ko misukot na may diki kachum unti sa stabilization may diki rang kachum irang ko misukot na mo de tuntuay na ha ya video ko inon daw cinematic clip rang ko unti sa yang mo